Atin na itong iluglog na milk. Ayan guys. Magtiyamba po si Ate Daisy Vlog magsalad. Sana. Sana tama. Sana masarap. Sana masarap guys. Sana masarap. 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 Ayan guys. Natin. Ay. Hirap. Ay, 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 God. Ay, may sabaw pa. Laki. Ayan. Tingnan natin. Kung okay. Ayan. Ayan, guys. Oh. May buko siya. May buko. Okay, guys. Yan guys, mix natin. I-mix natin ang salad ni Ate Daisy Vlog. Wow! Ang dami! Wow! Sana matamis. Dami siya. Ayan. Ayan. Guys. Palamigin na po ni Ate Daisy Vlog ang ano yan, tawag nito boko with fruit cocktail salad. Palamig-lamigin po muna natin para masarap kumain yung ang mama ni Ate Daisy Vlog at si Ate Berky. Ang baby angels, panganay na baby angels ni Ate Daisy Vlog. Ayan guys. Tignan natin ang lasa. Harap. Okay. Palamigin natin para lalong masarap. Okay guys. Okay, God bless you. Bye-bye. Ako pala po ito kay Mimi, yung pabasa niya. Okay, natapos na po ang pabasa ni Mimi. Maraming salamat sa Diyos at natapos na din. God bless you always. Bye-bye.